अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। सबसे पहले एक अच्छी खबर से शुरू करेंगे। बड़ी जबरदस्त खबर है, बेहतरीन खबर है। और खबर यह है कि काज़ाद नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया है। अब कोई काज़ाद नामजदगी नहीं जमा करवा सकता 2024 के इंतखाबात के हवाले से। बहुत सारे लोगों की काज़ाद नामजदगी जबरदस्ती नहीं जमा करवाने दिए गए। वो बहरहाल मामला अदालत में चैलेंज होगा। लेकिन ये अच्छी खबर क्यों है? ये अच्छी खबर इसलिए है कि जो काज़ाद नामजदगी लेकर भागने वाले थे ना, कम से कम उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलेगा, उन्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी। मसला ये कि जितना इमरान खान ने इस निजाम को नचवाया है और बगैर नोमन तेल के घुंघरू बांध कर निजाम नाचा है, इतना नाचा है कि पांव में छाले पड़े हैं, उससे ज्यादा 4-5 दिनों में इन नामालूम जो काजाद नामजदगी लेकर भागते थे ना, उन्हें नचवाया है, उन्हें भगाया है और बहुत भगाया है। खासतौर पर जब आप किसी के काजाद नामजदगी लेकर भागे ना, आपको डायरेक्ट पहले से तीसरा लगाना पड़ता है, चौथा, पतली गली से इतना भागना पड़ता है कि मोटरसाइकिल भी आपको चेज ना कर सके। तो ये बड़ी तेजी से भागे। और अगर आप एक बहुत अरसे से भाग रहे हो, बहुत अरसे बाद भाग रहे हो, मेरा अपना साथी तजुर्बा है, तो आपके थाइज में ना टांगों में फलियां पड़ जाती हैं। तो कल जब ये रिलैक्स होकर बाथरूम में जाएंगे या फिर घूमे फिरेंगे ना, तो टांगों में दर्द होगा तो खान को जरूर याद करेंगे कि बंदा नचवा गया है, बंदे ने बैंड बजाकर रखी है और टांगों में हमारी फलियां पड़ गई हैं। बल्कि आगे जाकर मैं वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा। यानी बड़ी मुश्किल ड्यूटी थी इन गरीबों की। ये आरओज के दफ्तर के नुक्कड़ पर खड़े होते थे, बड़े पुराने कपड़े इन्होंने पहने होते थे, सर्दी में ठठड़ाती हुई सर्दी में ये खड़े होते थे और काजाद नामजदगी लेकर भागते थे। एक तो मैंने देखा है, अभी वीडियो आपको दिखाऊंगा आगे चल के, उसने मुंह के ऊपर मफलर लपेटा हुआ है, इस तरह से ना पूरे मुंह के ऊपर मफलर लपेटा हुआ है। अब ये जो मफलर लपेटने वाला है, यानी मैं खुद इतना कोई साफ सुथरा इंसान नहीं हूं, लेकिन ये देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इस मफलर की जो स्मेल है ना, बदबू जो है, वो कम से कम 10 फीट तक जाती होगी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि बेचारे को कितनी ज्यादा मुसीबत होगी कि इस तरह का मफलर पूरे मुंह के ऊपर लपेट कर, फिर कंड दिखाकर, यानी अपनी पीठ दिखाकर वो दीवार की तरफ खड़ा है और वहां से भी खिसका है और वहां से भी निकला है। यानी ऐसा तमाशा हमने या दुनिया ने नहीं देखा। यानी बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर भी जो कोई धांधली होती है, पुरानी अमिताभ की फिल्मों में जाएं, पुराने नेताओं की फिल्में देखें इंडियंस की, तो वहां पर भी इस तरह का ड्रामा या इस तरह के जो होता है ना, हमने नहीं देखा जो कोई पाकिस्तान में हुआ है। यानी सरेआम मीडिया के सामने लोग जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो लेकर भागे हैं। इससे पहले मैंने 2018 के इंतखाबात भी कवर किए थे। आप यकीन माने, मैंने ऐसी पॉलिटिकल कैंपेन नहीं देखी। यानी खान जेल के अंदर है, खान के जो लोग हैं वो जेलों के अंदर हैं, उनके बुकला जाते हैं, लेकिन वहां पर बीच में ये नामालूम ये काजाद नामजदगी छीनने वाला पहलवान आ जाता है। ये पहलवान थिएटर लगा देता है, ये पहलवान शुगर लगा देता है, इस पहलवान की फिर वीडियो बन जाती है और वो फिर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होती है और ट्रेंड बन जाता है। वो वीडियो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी जाती है, वो वीडियो अदालतों तक भी जाती है, वो वीडियो मीडिया तक भी जाती है। तो एक तरफ आप सोशल मीडिया को जाकर खंगालें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पीटीआई की, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कैंपेन हो रही है। इसके अलावा आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर ही नहीं आएगी। यानी वो नेड़े तेड़े नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त जारी है, जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ इमरान खान की कैंपेन कर रहा है। और वो जेल के अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है, वो जेल के अंदर बैठा हंस रहा है। उसने ऐसी एक चाल कर दी है, ऐसी चाल खेल दी है, ऐसी गुगली कर दी है, ऐसा इन स्विंगर मारा है कि नाच नाच कर पागल हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। यानी अब ये देखिए, ख्वाजा आसिफ उस्मान डार की वादा के साथ उनका गला फड़वाया, उसके बाद ख्वाजा आसिफ के लिए अजाब बन गया है। यानी अपने घर वाले मुंह नहीं लगाते, घर वाले मुंह नहीं लगाते कि कम से कम ये आप क्या कर बैठे। ख्वाजा आसिफ साहब ने चले नहीं भी किया होगा, जिसने भी करवाया, मलबा तो सारा ख्वाजा आसिफ के ऊपर आया, तो ख्वाजा आसिफ के लिए वो अजाब बन गया है। यानी ये आने वाली नस्लों तक ये चीज उनका पीछा करेगी। उस वालदा की आंखें, उसका फटा हुआ जो गला है, वो उनका पीछा करेगी, उनका ताक्कुब करेगी और एक किसी भी तौर पर उन्हें पीछे नहीं छोड़ेगी। आप सिर्फ सियालकोट के अंदर जाकर देखें, बहुत सारी वीडियोस आई हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ उस्मान डार की वालदा की जगह पर पैनल्स लगे हुए हैं। बहादुर मां, ये बहादुर मां है, बहादुर मां खड़ी हो गई है। यानी 87 साल की एक औरत को, खातून को क्या लगी कि वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेगी? क्या लगे कि ख्वाजा आसिफ जैसे एक सीनियर तरीन पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन के साथ मत्था लगाएगी? क्या लगे कि मुस्लिम लीग नून के साथ जाकर मत्था लगाएगी? लेकिन देखिए, हालात बदल गए, ये तब्दीली आ गई है। तब्दीली रहा ले, तब्दीली जनाब इसने फड़का कर रख दिया है बहुत सब कुछ। यानी आप अंदाजा लगाइए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की प्रोमिनेंट एक शख्सियत है, नो डाउट कारिज्मेटिक हैं। जब मियां साहब खिसक गए थे या फिर अंदर थे, तो उस दौरान मरियम साहिबा ने बहुत जबरदस्त कैंपेन चलाई थी अपने वालिद के लिए। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि टकराव होगा तो तब जाकर मुफाहमत होगी, मजम्मत होगी तो मुफाहमत होगी। ये फलसफा भी उन्होंने दिया था। नो डाउट उस वक्त एक पॉपुलैरिटी तो उन्होंने गेन की थी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि लाहौर की एक आम लड़की जिसे कोई नहीं जानता था कल तक, सनम जावेद, उसके लिए दर्द सर बन गई है, उसके लिए अजाब बन गई है, उसके लिए ड्रामा ख्वाब बन गई है, बल्कि इनकी रातों की नींद गायब हो गई है। इन्हें रोटी नहीं खाई जाती, रोटी हजम नहीं होती, इन्हें सनम जावेद याद आती है। सनम जावेद अब उनका ताक्कुब कर रही है, उनका पीछा कर रही है। और आप यकीन करें, नस्लें अब मरियम नवाज शरीफ नहीं जीत सकती लाहौर के अंदर से, जब तक सनम जावेद मौजूद है, जब तक सनम जावेद खड़ी है, ये नहीं जीत सकते अब उनसे। तैयब राजा, नोबडी नोज हिम, नोबडी नोज। यानी मुझे याद है कि 9 मई से पहले, मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना पहले इस्लामाबाद में वो प्रोटेस्ट करने आए, तो पहली दफा हमने भी देखा कि ये कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, सनम जावेद इनका नाम है। एक छोटा सा इंटरव्यू भी मैंने उनका किया। नोबडी नोज है,
انہیں کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن آج وہ فیاض الحسن چوہان جو خان کے نعرے لگاتا تھا, عمران خان کے آگے پیچھے نہ تھا, ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئی. ایک نئی قیادت پاکستان کے اندر آ گئی, نئے لوگ پاکستان کے اندر آ گئے ہیں, وکلا آ گئے ہیں, خواتین آ گئی ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں خواتین آئی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں گئی. اب کسی کا شوہر گرفتار ہوتا ہے تو اس کی بیگم کھڑی ہو جاتی ہے. یعنی وہ عباد فاروق جس کا بیٹا مر گیا تھا, جس کا بیٹا اس ڈر سے مرا کہ اس کے والد کو اس کے سامنے سے گرفتار کیا گیا, اس کے بارے میں خبریں آ رہی کہ اس کی بیوی اور اس کے بھائی نے انتخابات لڑنے. تو اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس طرف چلے گئے. یا ڈاکٹر یاسمین راشد اگین ایک کینسر کے مریضہ جیل کے اندر موجود ہے, لڑ رہی ہے. تو یہ کس طرف معاملات چلے گئے, بلکہ ایک تبدیلی آ گئی ہے, ایک پورے سسٹم کے اندر سوئی گھوم گئی ہے, چابی گھوم گئی ہے, اور یہ چیزیں بہت زیادہ بدلنا شروع ہو گئی ہیں. اب جو اہم ترین خبریں, بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک سٹیٹمنٹ آج کوٹ ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی, جب شیخ امتیاز صاحب کی جو اہلیہ ہیں غالباً انہیں کاغذات نامزدگی دوسرے دن بھی نہیں جمع کروانے دیے جا رہے تھے, تو ان کی وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے. اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ پاکستان کا پرومیننٹ لیگل مائنڈ, لیگل وزٹ, ان کے یہ الفاظ ہیں کہ میری بہن میں آپ کے ساتھ چلوں گا, آپ کے کاغذات نامزدگی جمع کرواؤں گا, آپ کو چھونے سے پہلے انہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا. ایک وکیل, ایک پرومیننٹ وکیل, ایک لیگل مائنڈ, ایک تحمل والا انسان, ایک شخص جو اونچی آواز میں بات نہ کرتا, جس کا آرگومنٹ ہمیشہ سے دلائل پر اور شائستگی سے ہو, جس کے منہ سے کبھی اونچے الفاظ نہ سنے ہو, وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ جناب نہیں, متھا لگاؤ, آ کر متھا لگاؤ, اور یہ لاش سے گزرنا پڑے گا, اس کے بعد جا کر آپ اسے چھو سکیں گے. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں سلمان اکرم راجہ کامیاب ہو گئے. یہ لوگ ہسٹری لکھنے جا رہے ہیں, یہ لوگ ایک تاریخ لکھنے جا رہے ہیں, اور یہ تاریخ کے اہم ترین شخصیتیں ہیں جو کہ آنے والے ٹائم میں سامنے آئیں گی. میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی پلے کرتا ہوں, یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں. یہ ویڈیو اسی بندے کی ہے جو کہ آر آفس کے غالباً اندر ہے, اور اس نے منہ چھپایا ہوا ہے, منہ ڈھانپا ہوا ہے, یعنی مفلر اوڑھ کر پیٹ کنڈ اپنی دکھا رہا ہے, اور اس نے منہ اپنا ڈھانپا ہوا ہے. لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں کس قدر کتنی زیادہ بدل گئی ہیں. فیصل وابڈا یہ غالباً کہا کرتا تھا کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج رش لگی ہوئی ہے, آج رش لگی ہوئی. آج وہ خواتین باہر نکل آئی ہیں جنہیں گھر میں صرف روٹی پکانے کے لیے رکھا گیا تھا. وہ خواتین نکل آئی ہیں جو گھر میں صرف تکیے کا غلاف سیتی تھی. وہ خواتین ہیں جنہیں گھر میں صرف جھاڑو دینے کے لیے رکھا جاتا تھا, یا جھاڑو دیتی تھی گھر میں. یا وہ خواتین بھی باہر آ گئی ہیں جو ہماری مائیں بہنیں, ہماری وہ مائیں جن سے ہم صرف دلاسا لیتے تھے, جن کے سامنے ہم سیاست کی بات چیت نہیں کرتے تھے کہ جناب انہیں سیاست کی سمجھ نہیں ہوگی. عثمان ڈار کی والدہ. آج چیزیں بدل گئی ہیں. فیصل وابڈا کو بھی پتا چل گیا ہے کہ چیخیں نکل آئی ہیں. بلکہ وابڈا صاحب کی جو ایک ملاقات ہوئی زرداری صاحب سے, اس کے اوپر سمیع ابراہیم صاحب کا میں تجزیہ سن رہا تھا. سمیع ابراہیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیصل وابڈا کے ذریعے کمیونیکیشن کی گئی ہے, اور ایسا محسوس ہوا ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ آصف علی زرداری کو اپنے کارنر نہیں کرنا. زرداری کو جائیں, جا کر گلے لگائیں, ماتھے پر پپی کریں, اسے بھی سمجھائیں, اسے بھی سسٹم کے اندر شامل کریں. یعنی سارے انڈے آپ نے میاں صاحب کی جولی میں نہیں ڈالنے, بلکہ زرداری صاحب کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے. یعنی وہ تو اکوموڈیٹ کر دیں گے, لیکن خان ان کا نہیں پیچھا چھوڑے گا, خان ان کے پیچھے آئے گا. بہت سارے لوگ یہ بھی ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے. حبیب اکرم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے وہ بلہ نہیں ہے. بلہ انتخابی نشان نہیں ہے, بلکہ انتخابی نشان عمران خان ہے. جس طرف خان دیکھے گا لوگ اس طرف دیکھیں گے. خان ہی پاکستان کی اس وقت بہت بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے. جس طرف عمران خان اشارہ کرے گا لوگ اسی طرف اشارہ کریں گے. حبیب اکرم صاحب تو یہاں تک تجزیہ کرتے ہیں, بلکہ ٹویٹ بھی ان کا دیکھا میں نے, وہ کہتے ہیں 266 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اگر ہر سیٹ کے لیے ایک نیا کینڈیڈیٹ ہو اور اسے ایک نیا انتخابی نشان الاٹ ہو, پھر بھی لوگ اسے جا کر ووٹ دیں گے, چونکہ عمران خان انتخابی نشان اس وقت پاکستان کے اندر بن گیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.